Salam Dreadlocks Indonesia. Let me know what's up with you. Oke, ini sebelah gua kids ya, kids from Afrika. This means from Africa before. Yeah. Jadi ini kids ini different. What's your name? Telfo. My name is Chen. Oh, nama dia Sensi. Pakainya bahasa Indo susah amat. Samuel. Oh, nice there. My name is Rezo from RBK Dreadlocks. You know RBK Dreadlocks? You can search on YouTube channel. My YouTube channel RBK Dreadlocks. And that's cute, baby. Somebody in my hand. It's okay, I hold you. Jadi anak-anak sini tuh malah senang. Cindy, Fevo, and Samuel. And India. Lucu-lucu ya. Yeah. You said you from Africa. Where? Where you from? I'm from Indonesia. From Indonesia. Yeah. Also, I go to Indonesia before. You want to? Oh yeah. Yeah. Oh, you have been in Indonesia. From Nigeria to Africa. To Nigeria. Oh, Nigeria. Yeah, from Nigeria. See you in the. Wow. Yeah, hold on. Oh, okay. We can. Why? Oke guys, di sini gue bakal ngerapiin rambutnya brother gue from Nigeria ya. Yeah. From Nigeria, name is Juan, dan ini juga barbernya dia juga ya. Headmaster. Jadi lo kalau pengen ngebarber gitu kan, yang buat kualitasnya bagus bisa di sini ya. Dan ini dia orangnya. Hello, my name is Juan. I'm headmaster. I have a salon here too in Tanah Abang. On Lovewood. Ya. Nah itu dia, jadi posisinya Tanah Abang kebetulan dekat banget sama rumah gua. Jadi pantengin terus videonya gimana gua cara ngerapiin rambut dia, oke? Thank you.
Yeah. RBK Dreadlocks. Don't forget to subscribe to channels RBK Dreadlocks. RBK Dreadlocks. Ya, thank you. Dan thank you juga Brother Juan yang udah nonton, dan kalian tadi ngeliat prosesnya, dan juga ternyata dia juga deadlock maker juga gitu kan, dan gue baru tahu ternyata deket banget. You can also follow me on Instagram by Juan360JJ. Nah ya, nanti Instagramnya dia juga nanti gue taruh di deskripsi, jadi follow juga Instagramnya Juan ya. Ya, Juan360JJ. Ya, 360JJ. Ya, nanti gue tulis mulai oke. Dan thank you, jangan lupa gue terima kasih banget yang udah support gue, dan jangan lupa dipantengin untuk di next videonya, gue bakal kasih tahu lagi, dan mungkin nanti di next video juga gue bakal mungkin buat di sini juga, atau nggak dibuat di rumah gue atau di tempat lain, atau enggak, tergantung klien gue dari mana juga. Dan thanks for watching buat semuanya ya. Salam Indonesia. Salam Dreadlocks Indonesia. Yeah. One love. One love.